बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 11 जुलाई है और दिन बड़ा खूबसूरत है, यानी जुम्मे का। अल्लाह पाक इस जुम्मे के सदके पाकिस्तानियों के मसाइल को कम करे। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें डिस्कस करेंगे और इसके अलावा एक हल्का फुल्का वीलॉग। लेकिन सबसे पहले आप मोहतरम नाज़रीन से वही गुजारिश कि वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा जो है ना वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद है तो। यानी अगर आपको पसंद नहीं है तो आपकी जो है ना वो आप मर्ज़ी के मालिक हैं। बहरहाल ख़बरों में आज हम पहली ख़बर डिस्कस करेंगे अलीना शिगरी। अलीना शिगरी या अलीना शिगरी ये बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, बड़ी मुतवाज़न सहाफ़ी हैं। इन्होंने नेशनल टीवी पे चैलेंज किया ख्वाजा आसिफ को कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाती, तो वहाँ पे डींग मारी ख्वाजा आसिफ ने। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि ये 2018 में उस्मान डार से हारा था, 2024 में उस्मान डार की मां से हारा, लेकिन फिर जर्नैलों ने इसको फॉर्म 47 पकड़वा दिया। और ये इसका बाप जो ख्वाजा सफदर था तो वो ज़ियाउल हक का पालिशिया था, फिर इसके यानी DNA में है पालिश। तो उसने कहा जी कोई भी जाकर मुलाकात करे और कोई इशू नहीं है। बहरहाल अलीना शिगरी ने जो है वो हिम्मत की, वो बड़ी मुश्किल से अडयाला पहुंची, सारा तरीक़ाकार उन्होंने जो है ना वो किया, अख्तियार किया जो कानूनी था। लेकिन उसके बाद अलीना शिगरी को जो है वो मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान वो पहले पॉलिटिशियन हैं और मेरा ख्याल है आखिरी पॉलिटिशियन है कि इतनी लंबी कैद के दौरान किसी सहाफ़ी से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। हालांकि इसके जवाब में जो है वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ये अंदर से लिस्टें देते थे कि आज इनसे मिलना है, आज इनसे मिलना है, आज इनसे, और 18 लोगों की जो है वो लिस्टें जाती थी और 4 घंटे तक उनके जो इरशादात आलिया हैं उन दोनों के वो सहाफ़ी बाहर आकर बताते थे। तो बहरहाल ख्वाजा आसिफ की जो कुल मिला के औकात है, मैंने आपको बताया कि आर्मी चीफ जो है वो जा रहे थे इस्लामाबाद किसी शादी में, तो ये आर्मी चीफ के प्रोटोकॉल में फंस गया। वज़ीर दिफा यानी वज़ीर दिफा के बाद तकरीबन चौथे नंबर पे आर्मी चीफ आते हैं जो प्रोटोकॉल है, लेकिन वो इसको रोक लिया। उन्होंने कहा साइड पे हो, चलो साइड पे हो, किधर घुसा आ रहा है। तो ये चुप करके एक टाली के नीचे जो है ना वो खड़ा हो गया। आर्मी चीफ जा रहे हैं, ये इन लोगों की औकात है, क्योंकि इन लोगों का इज्जत से गैरत से उससे लेना देना है नहीं। यहाँ कुर्सी हो, प्रोटोकॉल हो, सरकारी पेट्रोल हो और इसके अलावा डीजल हो, ड्राइवर हो, और इज्जत आमनी जामनी चीज़ है। बहरहाल वो अलीना शिगरी के साथ जो है ये हुआ है, तो अलीना शिगरी के साथ पूरी हमदर्दी है कि जी वो इसकी बात पे एतबार कर बैठी। एक और ख़बर यह है कि मरी में एक बड़ा कदीम जो है वो सैनिटोरियम है। ये बड़ा तारीख़ी अस्पताल है, यानी किसी दौर में जब TB ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था तो मरीज़ों को मरी भेजा जाता था, क्योंकि आबो हवा बड़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है और ठंड होती है। तो वहाँ पे अब जो कार्डिक जो है ना वो सेंटर था, उसका नाम जो है वो नवाज शरीफ कार्डिक सेंटर जो है वो रख दिया गया है, वो बाकी था। वैसे भी आपको बता चुका हूँ कि पंजाब में इस वक्त तकरीबन 2027 प्रोजेक्ट्स के नाम जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये रखे जा चुके हैं। 2027 उनमें से एक ये भी बहरहाल शामिल हो गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो मुनीफ फारूक साहब, मुन्ना इनको प्यार से कहते हैं, इन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ ने अब तहरीक शुरू की तो पहले से ज़्यादा सख्ती की जाएगी। यानी मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि पहले गोलियाँ मारी गई, ज़ाहिर है जिसने भी मारी, जिसने भी हुक्म दिया वो छठा मारा गया 26 नवंबर को। तो अब मेरा ख्याल है एटमी हमला बकाया है, क्योंकि हमने टेस्ट भी करना है कि वो जो एटम बम बने पड़े हैं, AK खान तो ठीक बना के गए थे, बाकी इन्होंने बेच के नकली ना रख दिए हों। अब मेरा ख्याल है कि एटमी हमला होगा इंडिया पे या इजराइल पे, वहाँ तो खैर हम कर नहीं सकते। तो इस पे तहरीक इंसाफ पे, क्योंकि अगला तो वही है ना, यानी या टैंक हैं या तोपे हैं या फिर एटमी हमला है,
बंदूकों के बाद तो वही होता है। और मुनीफ फारूक ने बता दिया है कि जी अब उससे ज़्यादा सख्ती के साथ जो है पेश आया जाएगा। और मेरी जो नाकिस राय है वो ये कि अगर एटमी हमला कर दिया जाए PTI पे तो ये सबसे जो है ना वो मुनासिब रहेगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये, और ये अच्छी खबर है कि तकरीबन 7 जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल जो है वो बंद नहीं हो रहे। ये एक और जज ने उस जज के ऑर्डर मुअत्तल कर दिए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने खुद करवाए हैं, जितना दबाव आ रहा था, और यूट्यूब ने भी तकरीबन इनको झंडी दिखाई। तो अब एक और जज ने जो है वो ऑर्डर्स मुअत्तल कर दिए हैं। इसमें इमरान रियाज खान शामिल हैं, इसमें सिद्दीक जान शामिल हैं, असद तूर शामिल हैं, मतियुल्लाह जान शामिल हैं। बहरहाल मैं हैरान हुआ था मतियुल्लाह जान और असद तूर के चैनल्स पे ये मेरा ख्याल है जायके के लिए डाले गए थे, जिस तरह जो है ना वो गरम मसाला डाला जाता है, क्योंकि ये तो इन्हीं के बंदे हैं, ये तो पहले दिन से जो है ना माफियाज के नुमाइंदे हैं। ये इन दिनों में कुछ इनका जो है ना पता नहीं, ये पब्लिक पल्स देखकर या हवाओं को रुख देखकर तो ये कोई बात कर जाते हैं, वरना इसी असद तूर के घर पहुंच गई थी पूरी नून लीग, इसी मतियुल्लाह जान के घर पहुंच गई थी। असद तूर के घर आपको पता है कादी फायद ईसा आया था। अब जिसके घर कादी फायद ईसा जैसा लानती और पिंक सूर जाए फैमिली को लेकर, वो किस किस्म का बंदा होगा। ये असद तूर के घर गया था कादी फायद ईसा। तो बहरहाल इनके नाम जायके के लिए डाल दिए थे कि चलें दूसरों को भी। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि इनके साथ के जो चैनल्स हैं वो एक और जज ने, यानी एक जज ने मुअत्तल किए, एक और जज ने जो है वो बहाल कर दिए। बहरहाल ये यहाँ पे जो है आपको पता है ये वट्टा सट्टा ये पाकिस्तान में लगा रहता है, अपनी मर्जी है। उसके बाद जो अगली खबर है वो बड़ी दिलचस्प खबर है। कैबिनेट डिवीज़न ने कहा है कि जी कोई भी नौजवान जो है वो सरकारी मुलाजमत की तरफ न देखे। हम सरकारी मुलाजमत देने की अपोजिशन में नहीं है, और वजह ये बयान की है कि जितने भी सरकारी इदारे चलाने की कोशिश की गई थी वो कोई भी इदारा नहीं चला, चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल हो। यानी सरकारी मुलाजमत उसी को कहते हैं ना जो सरकार के अंडर हो, चाहे वो रेलवे हो, यानी कोई भी, क्योंकि हमने खुद खाए, हमने खुद तबाह किए। यानी अब ये मैंने आपको बताया, कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की ये हालत है ना, 3 कुव्वतें ज़िम्मेदार हैं। पहले नंबर पे जर्नैल, दूसरे नंबर पे नून लीग, तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी। ये चाहे तरक्की की है चाहे बेड़ा गर्क हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि सरकारी मुलाजमतें जो है वो पाकिस्तान में नहीं रही, यानी वो जागते रहना, साढ़े न रहना। और वैसे भी मैं तो खैर हक में ही नहीं हूँ, छोटा मोटा कोई अपना काम करें या कोई जो है ना बिजनेस स्टार्ट कर दें बजाय सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी में आपको फिर हराम खाना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बहरहाल अब कैबिनेट डिवीजन ने जवाब दिया है कि सरकारी इदारे जो है वो हमने इतने बंदे भर्ती कर दिए हैं और हमने उनकी वो हालत कर दी है कि वो इदारे जो है वो अपना बोझ ही नहीं उठा सकते। तो ये कैबिनेट डिवीजन ने वाज़े कर दिया है। अब सारे लोग जो है वो बेफिक्र हो जाएं। अगली खबर सुने और सर धुने। चीनी बरामद कर दी गई थी, आपको बताया, डॉलर कमा लिए गए। अब चीनी हो रही है दरामद। दरामद पे था 18% सेल्स टैक्स, 18%। उसको कितना कर दिया गया है? 0.25, 0.25। क्योंकि दरामद कौन करेगा? महमूद नियाज़ी, फ़हीम खान, मैं वैसे नाम ले रहा हूँ, अबू बकर, कौन, यानी कौन करेगा? यही करेंगे जिन्होंने बैर भेजी। 18% सेल्स टैक्स से 0.25% कर दिया गया है। अब दरामद करेंगे और ये चुत्यापा ये जारी रहेगा। ये इस मोतियों के साथ, इनके साथ जो 25 करोड़ इनके हाथ लगे हैं वो बहरहाल ड्यूटी 0.25 कर दी गई है। उसके बाद रूस ने 400 ड्रोन्स और 18 मिसाइल दागे हैं फिर यूक्रेन पे, और यूक्रेन की हालत काफ़ी माड़ी हो गई है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने इजाज़त दे दी है कि फ़ौरन यूक्रेन को जो तोपों के गोले होते हैं वो बड़े पैमाने पर फराम किए जाएं। ये लानती और ये ठग ये जंगें बंद करवाने आया था, लेकिन मैंने आपको बताया है इसको अगर मेलानिया ट्रंप के अच्छे पैसे मिलें
اچھے ڈالر ملیں تو یہ میلانیا ٹرمپ کو بھی جو ہے نا وہ کھلی ولی کر دے گا کہ اس کو بھی لے جاؤ کوئی ڈالر کڈو. تو بہرحال اس نے اب گولے دینے پر سائن کر دی ہیں. اس کے بعد امریکہ میں جو بارشوں سے ہلاکتیں ہوئی ہیں ہمیں ہمدردی ہے. 120 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور 96 لاشیں برآمد ہوئی ہیں. بہت شدید بارشیں, آپ کو پتہ ہے یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں پوری دنیا میں, اور پھر یہ انسان کے کیت در ہے. انسان فطرت کے خلاف جاتا ہے, فطرت کے خلاف اقدامات کرتا ہے, پھر فطرت بھی جب اپنے پہ آ جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا مقابلہ. تیرے نال سادے کہرے زور نہیں, یعنی ہمارا کیا زور ہے فطرت کے ساتھ. فیملی سسٹم انہوں نے تباہ کیا, اب نتائج بھگت رہے ہیں کہ جو تقریباً 70% بچوں کو پیو نہیں پتہ بھائی سارا پیو کون ہے, سارا دادا کون ہے. تو بہرحال اسی طرح جو ہے نا یہ چل رہا ہے, تو فطرت کے ساتھ مقابلہ. اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ لاہور بھی ڈوب گیا. سعودی ماں غیب آئی, شعیب غیب آئی. وہ جو اشتہار تھے, وہ جو فلیکس تھے, وہ وہاں پہ جو لوگوں نے پھر خراج تحسین پیش کیا سعودی ماں کو, سعودی گاں کو, کہ یہ جو ہے نا کیونکہ 8 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی اور جو ہے نا بہت زیادہ وہاں پہ پانی جمع تھا. اس کے بعد نیلم جیلم, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپ بجلی کے بلوں میں کافی عرصے تک ٹیکس دیتے رہے. نیلم جیلم 500 ارب کی جو سرنگ بنائی گئی تھی, یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, اب مزید اس کی تفصیلات آئی ہیں. وہ سرنگ بنائی جاتی ہے نا پانی کے پریشر کے لیے, تو وہ سرنگ جو ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بیٹھ گئی ہے اور 500 ارب روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. یہ 500 ارب روپے کدھر گئے ہوں گے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. بہرحال وہ سرنگ بیٹھ گئی ہے. آپ کا وہ جو سرچارج تھا نیلم جیلم پروجیکٹ وہ بھی کھلی ولی ہوا, نیلم جیلم پروجیکٹ بھی کھلی ولی ہوا. اور اب احسن اقبال کہہ رہے ہیں جو کہ لنڈے کے ارسطو ہیں, لنڈا بھی مہنگا ہو گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کمیشن بنایا جائے گا اور کمیشن میں کون ہوگا اور کون بیٹھے گا اور وہ رپورٹ کیا دے گا وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد یحییٰ آفریدی, یہ گھڑ سوار ہیں, چیف جسٹس ہیں, ان کو اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ یہ 2nd کلاس مجسٹریٹ کے برابر ہے. بڑی عزت کر گئے ہیں جو ہے نا وہ چودھری اعتزاز احسن. ظاہر ہے معزز آدمی ہیں, ہماری طرح تو نہیں ہیں, ورنہ یہ تو 3rd کلاس مجسٹریٹ بھی نہیں ہے. اس نے کہا ہے کہ شکر کریں عدالتیں کام کر رہی ہیں. یہ یحییٰ آفریدی کہہ رہا ہے ابھی شکر ہے عدالتیں کام کر رہی ہیں, کیونکہ یہ اس کا اصل اشارہ ہے کہ میں چیف جسٹس نہیں بن گیا, میرا 3را نمبر تھا, میں نے پتہ نہیں کب چیف جسٹس بننا تھا یا نہیں بننا تھا, کیونکہ منصور علی شاہ پھر منیب اختر پھر میرا نمبر تھا, اور میں نے ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا, میں نے ملاقاتیں کی, میں نے یقین دہانیاں کروائیں کہ بالکل جس طرح میرا گھوڑا سدایا ہوا ہے میں بھی اسی طرح کام کروں گا. تو میں چیف جسٹس, تو عدالتیں تو کام کر رہی ہیں. سرفراز ڈوگر چیف جسٹس بن گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, عالیہ نیلم لاہور کی بن گئی. دوبارہ عدالتیں کام کر رہی ہیں, یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ گلگت سے لے کر کراچی تک پورا سیوریج کا نظام تباہ ہے. 3 ذمہ دار, یہ یاد رکھنا ہے پکا, یہ یاد رکھنا ہے. 3 ذمہ دار, کون ذمہ دار ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ 68% بیماریاں وہ یہاں سے پھوٹ رہی ہیں. ظاہر ہے پانی جو مل رہا ہے سیوریج کے ساتھ, سیوریج آپ سمجھتے ہیں, گلگت سے کراچی تک, اور 68% بیماریاں, کون ذمہ دار ہے؟ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ کبھی لوگوں کی حکومت آئی ہے؟ وہ 3.5 سال کے لیے حکومت آئی, تم سب لوگوں کی مائیں مر گئیں, یہ کہاں سے آ گیا جی یہ بچتیں کرنے والا, تو تم لوگ سارے میر جعفر بن گئے. تو بہرحال جی یہ گلگت سے کراچی تک آپ جہاں بھی درمیان میں رہتے ہیں تو سیوریج ملا پانی وہ آپ کے نصیب میں ہے, میرے نصیب میں ہے. ان کا پانی فرانس سے, اور ان کا پانی انگلینڈ سے, ان کا پانی امریکہ سے آتا ہے. استنجے کرنے والا پینے والا جو ہے وہ ڈینمارک سے, سویڈن سے, یعنی اسکینڈینیوین ملکوں سے آتا ہے. اور جو سوئمنگ پولز میں پانی ہے اس کے جو ہی مجھے ملک کا پتہ چلا, میرا خیال ہے برازیل ہے, تو وہ آپ کو بتاؤں گا. جو نہانے والا ہے, استنجے والا اور ہے, پینے والا اور ہے, اور نہانے والا اور ہے. اس کے بعد غزہ سکور کارڈ 82 جو ہے وہ افراد شہید ہوئے ہیں, اور حماس نے کہا ہے کہ اگر مستقل جنگ بندی کر دی جائے تو ان کے پاس جو 10 اسرائیلی ہیں وہ ان کو رہا کر دیں گے, کیونکہ اس وقت حماس کے پاس
جو ہے وہ 10 اسرائیلی موجود ہیں، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ رہا کر دیں گے۔ جب فیلڈ مارشل صاحب امریکہ تشریف لے گئے تو منڈی بہاؤالدین کا ایک بالکل چھلا ہوا ہدوانہ ہے، ہدوانے کی طرح اس کا منہ ہے، جو ہے نا وہ تارڑ صاحب، ساجد تارڑ، یہ اسٹیٹ سیکرٹری تھے اور یہ میزبان تھے فیلڈ مارشل صاحب کے۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہے کہ پاکستان کا ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ شراب پیتا ہے، اور اگر وہ شراب نہیں پیتا تو وہ نارمل نہیں ہے۔ میں اس کی ڈیٹ آف برتھ پہ لعنت بھیجتا ہوں ساجد تارڑ کی، کہ میں ہزاروں بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے شراب پینی تو کیا میرا خیال ہے دیکھی بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے پاکستان کا ہر دوسرا بندہ شراب پیتا ہے۔ یہ میزبان، جب فیلڈ مارشل صاحب امریکہ گئے نا تو یہ میزبان تھا اور اسٹیٹ سیکرٹری تھا یہ ساجد تارڑ۔ آگے کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے کہ پاکستان کے قرضہ اتارنے کا بہترین جو حل ہے وہ یہ کہ پاکستان میں شراب کو لیگل کر دیا جائے، شراب کو قانونی کر دیا جائے، اور پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ سارے کا سارا اتر جائے گا۔ جھوم برابر جھوم برابر جھوم برابر، کہ جی آپ نارمل نہیں ہیں، اگر آپ شراب نہیں پیتے تو آپ نارمل نہیں ہیں۔ تو جب فیلڈ مارشل صاحب وہاں پہ موجود تھے میرا خیال ہے اس نے وہاں بھی کپیاں کھول دی، کیونکہ جو نہیں پیتا وہ یہ ساجد تارڑ کہہ رہا ہے نارمل نہیں ہے، اور قرضہ اتارنے کی اس نے جو ہے وہ بہترین حل بتا دیا ہے کہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں کپیاں کر دیو، ہر طرف کپیاں ہوں، کپیاں لہرا رہی ہوں اور ٹھک کر کے ڈھکن کھل رہے ہوں، اور آئی ایم ایف کا قرضہ اتر جائے گا۔ واقعی آئی ایم ایف کا قرضہ اسی طرح ہی اترے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کا قرضہ میں آپ کو 1000 دفعہ بتا چکا ہوں، وہ پورن موویز کی کمائی ہوتا ہے، وہ پورنز ایکٹرز کا ٹیکس ہوتا ہے، یعنی وہ ننگی فلموں کا، شرابوں کا، لونڈے بازی کا، لیسبینز کا، یہ ان کا ٹیکس ہوتا ہے جو آئی ایم ایف کے پاس ہوتا ہے، وہ اور پھر ہم اس پہ سود دیتے ہیں، تو واپس بھی اسی طرح ہوگا۔ ساجد تارڑ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور یہ بھی الزام لگا رہا ہے پاکستانی قوم پہ۔ یہ اسٹیٹ سیکرٹری تھا، یہ بڑا قریب ہے فیلڈ مارشل صاحب کے، شاید فیلڈ مارشل صاحب کو بھی اس نے مشورہ دی ہو امریکہ میں کہ پاکستان کا ہر دوسرا بندہ شراب پیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر جو شکریہ، آپ کو پتہ ہے میں فیلڈ مارشل صاحب کا کتنا بڑا فین ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں کہ شکر ہے وہ پاکستان میں آئے، پاکستان کی جو حالت ہے وہ سنبھلی، پاکستانی ان کو دیکھ کر جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے چھوٹی موٹر وے بننے جا رہی ہے، ٹوٹل اس کی لمبائی ہے 16 کلومیٹر، اور وہ بنے گی لاہور سے لے کر شریف خاندان کے گھر رائے ونڈ تک، اور اس کی ٹوٹل جو لمبائی ہوگی وہ 16 کلومیٹر ہوگی۔ تو میں ایک بار پھر ندیم انجم کا، فیلڈ مارشل صاحب کا، سکندر سلطان راجہ کا، ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ایسے لوگ یہ لائے، ایسے کمی کموڑے انہوں نے ڈھونڈے، ایسے اساس کمتری کے مارے ہوئے انہوں نے ڈھونڈے، ایسے نفسیاتی مریض انہوں نے ڈھونڈے۔ میں جب گاؤں جاتا ہوں نا تو مین روڈ سے جب گاؤں کی اپنے گھر کی طرف اترتا ہوں، یعنی مین روڈ پہ آپ جاتے ہیں تو سائڈ پہ آپ کا گاؤں ہوتا ہے نا، تو وہ راستہ جو ہے نا وہ یعنی مین روڈ سے جو میرے گھر تک راستہ ہے وہ یعنی میری ماں دی ہاتھ دی چاہ ورگا، یعنی وہ جو راستہ ہے نا تو نہ پوچھو راستے پہ میری کیا کیفیت ہوتی ہے، یقین کریں، کیونکہ وہاں کھیل کے بارشوں میں نہا کے، کبھی کرکٹ، کبھی فٹ بال، کبھی کیا وہ سارے دن آنکھوں میں گھوم جاتے ہیں۔ یعنی مین روڈ سے 1.5 کلومیٹر جو ہے وہ میرا گھر ہے، مین روڈ بنو روڈ سے جو میاں والی جا رہا ہے، تو وہ جو ہے نا راستہ، وہ کچا راستہ، وہ اس پہ کھڈے اور اس پہ جو ہے نا وہ پگ ڈنڈیاں اور اس پہ گھاس، تو میری ماں دی ہاتھ دی چاہ ورگا، وہ جو گانا جو ہے مجھے اب یاد نہیں آ رہا، نمرا میرا نے گایا ہے بڑا زبردست، کہ وہ جو ہے نا اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ وہاں پہ 16 کلومیٹر کی موٹر وے تیار کرا رہے ہیں لاہور سے لے کر رائے ونڈ تک، تو آپ ایک دفعہ 3 دفعہ جو ہے نا وہ کل پڑھ کے، کل واللہ احد پڑھ کے، ایک دفعہ جو ہے الحمد شریف پڑھ کے وہ آپ جو ہے وہ بخش دیں فیلڈ مارشل صاحب کو، قاضی فائزہ کو، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سکندر سلطان راجہ کو،
ندیم انجم کو, जिन्होंने फॉर्म 47 ایجاد किए और इन नफसियाती मरीज़ों को, इन ज़हनी बीमारों को वो हम पे मुसल्लत किया. ये 16 किलोमीटर की मोटरवे बनने जा रही है. उसके बाद ये तेरे पुरस्कार बंदे, बड़ी खूबसूरत किताब है, शायद किसी के पास पढ़ी हो, तो अगर नहीं पढ़ी तो कोशिश करें, पुरानी किताब है. तो वहाँ पे ना 2 उम्रों का जिक्र है, 2 उम्रों का. उमर, एक है उमर इब्न खिताब और एक है उमर बिन अब्दुल अजीज़. ये 2 उमर हैं. उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो है ना, उनके बारे में कहा जाता है कि वो दूर से नवाज से लगते थे हज़रत उमर के. ये किसी वक्त आपको कहानी सुनाऊंगा अगर आपने बताई कि किस तरह नवाज से लगते थे. तो बहरहाल इन दोनों की मौतों के बारे में ना गडरियों ने इतला दी थी. गडरियों ने, यानी गडरिया मीन चरवाहे, यानी ये शहर में भागते आए थे और इन्होंने कहा था पहले उमर इब्न खिताब के दौर में कि उमर को कुछ हुआ है. तो लोगों ने कहा तुम्हें कैसे पता लगा, तुम तो इतनी दूर, ज़ाहिर मोबाइल तो थे नहीं. वो कहते हैं जी कि मेरी बकरियां चार रही थी तो आज मेरी बकरी पे ना हमला हो गया, पहले हमला नहीं होता था. फिर उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में भी यही हुआ. तेरे पुरस्कार बंदे में लिखा हुआ है कि जी वो चरवाहा भागता हुआ दमिश्क आया कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ठीक हैं, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ को जहर दे दिया गया था. उसने कहा मेरी बकरी पे भेड़िया उठा लेके आए, पहले नहीं लेके जाता था. मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये वो फुरात के किनारे प्यासा कुत्ता जो है ना वो मर जाए. और ये, और दूसरा आपके साथ कि ये सब्सक्राइबर्स कोई मानी नहीं रखते चैनल के. मैं अपना दुख आपके साथ रोता रहता हूँ, साझा करता रहता हूँ, व्यूज़ मानी रखते हैं. 3-4 दिन से व्यूज़ देखे ना, तो मैंने आपको बताया कि ज़िम्मेदारी लें, 1-1, 2-2 दोस्त को दिखाया करें और व्यूज़ दिया करें. ये जो है ना वो हेल्प है अल्लाह के बाद. तो योब में बसें रोकी जाती हैं. अब वो मैंने 2 उमर्स के बारे में आपको बताया. 2 यानी बसें रोकी जाती हैं, शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं, नाले में ले जाया जाता है, वहाँ पे मारा जाता है पंजाबी. इधर कोर कमांडरों की कॉन्फ्रेंस हो रही है, टंडटी टेंशन, टंडटी टेंशन, टंडटी टेंशन, हे कर दसा, हो कर दसा, रंदा फेर दसा, तेदा फेर दसा, कुल्हाड़ा फेर दसा. उधर केपी में देखें खान ज़ेब खान, ज़बरदस्त आलिम, हालांकि ANP के थे, अमन के लंबरदार थे, मार दिया. यार जो भी अमन की बात करता है उसको मार देते हैं, दहशतगर्द मार देते हैं उसको. बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं. ये नहीं आप अंदाजा करें, टाइम का अंदाजा करें ना, टाइम का. बस रोकी गई, बसों में बंदे गए, उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक किए, हाँ जी ये पंजाबी है, तू पुत्र तले ला ना, तू लाला तू ही तले ला. फिर उतने तो आपको नॉलेज खड़ना, उतने तो आपको सिर्फ मारना है, और कोई ये ना खास काम को नहीं, सिर्फ तो आपको मारना है, जान तो मारना है. कोई ये ना लंबा चौड़ा काम थोड़ा ही है. एक रहने तेन ये इमरान ने पुत्र आने पैन, वो चूजेन धमकियां, टुबियां असला, टैंकों को तेल देने पैन, इमरान ने पुत्र आने पैन, तोपों को ग्रीसा देने पैन, इमरान ने पुत्र आने पैन. जी वो 2 बंदे, मेरे ख्याल है 2 बंदे पीछे उनकी पंजाब में फौतगी हुई, उनका वालिद फौत हुआ, वो वालिद की फौतगी पे आ रहे थे. हुण दसो उस घर का जरा अंदाजा करें जो वालिद के जनाजे पे आ रहे थे. वो 2 उमर भी बताए हैं आपको, 2 उमर भी बताए हैं. वो खातून जो है ना वो वट्टे पका रही थी ना, वट्टे पका रही थी पानी में, कड़ाच कड़ाच की आवाज़ आ रही थी बाहर. उमर इब्न खिताब ने सुन लिया तो बच्चों को कहा कि फिक्र न करो, ये इतनी ज़बरदस्त हांडी तैयार हो रही है, तुम लोग सो जाओ, जब तैयार होगी तो मैं तुम्हें उठा दूंगी. अंदर तशरीफ लाए और कहा कि क्या चक्कर है. उसने कहा जी बच्चों को ये देखे ना वट्टे हांडी छपा के, खुदा गारत करे उमर इब्न खिताब को जिसको हमारी खबर नहीं है. उमर हैरान परेशान. उमर ने कहा कि उमर का क्या कसूर है, उसको क्या पता तुम लोगों के पास, तुम वट्टे पका रही हैं. उसने कहा अगर उमर को नहीं पता ना, फिर उमर खलीफा क्यों है, वो खलीफा क्यों है, उमर को नहीं पता तो. खुदा गारत करे उमर को. ये औरत ने हजरत उमर के मुंह पे कहा. हजरत उमर भागते गए, भागते तौबा करके वहां से आटा, शहद, घी जो कुछ था वहां के पहुंचाया कि अल्लाह ने माफ कर दो. ये हुक्म, ये बस हम तो उतार के जो द्रदा वो बाप के जनादे प्यार. ये क्या दिया इस मुल्क ने, क्या दिया.
और किधर हैं वो उस वक्त, ये किधर होते हैं पहरेदार। उसके बाद जरदारी सदर, ये मामला तरजीहात चेक करें, जरदारी हट रहा है, जरदारी ये फरमाइश किसने की है, ये अब बाहर आ गया है, ये अब बाहर आ गया है, ये फरमाइश की है मुख्यमंत्री ने। हाय मुख्यमंत्री नहीं रीसा तेरियां, मुख्यमंत्री ने जो है ना वो फरमाइश की है कि ये जो बतीसी है, उसने पक्का नाम रखा हुआ है बतीसी, कि इस बतीसी को निकालो ईवान सदर से, गवर्नर पंजाब को हटाओ, गवर्नर KPK को हटाओ, निसाओ इन्हों को, क्योंकि गले पड़ना है। पहले ज़रूरत थी गोबर खाया, हलवा समझ के गोबर ठका ठक खाया, साथ मिल गए, अब मकसूद नशिस्तें मिली, साथ अक्सरियत हो गई कि इन्हों को निसाओ। मुख्यमंत्री ने कहा, जरदारी को पता लग गया, जरदारी हाकिम अली जरदारी ना पुत्र है, इंसान ना पुत्र तो है नहीं। उसने मोहसिन नकवी को बुलाया, उसने मोहसिन नकवी की माँ बहन एक की, फिर मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया कि ये सारी गलत बातें हैं, सदर साहब कहीं नहीं जा रहे। मुख्यमंत्री का कहना था कि बतीसी को भगाएं और फील्ड मार्शल को सदर बनाएं, ताकि बिल्कुल जो हमारा साथ है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वो विजय और वीरू वाली जो है ना वो हमारी दोस्ती हो जाए। तो ये जो है ना वो अभी तक बहरहाल ये जरदारी साहब कायम हैं, शाहीन से भाई साहब अपनी खबर पे कायम हैं कि फील्ड मार्शल साहब सदर बनेंगे। अब देखते हैं, क्योंकि तरजीहात ये हैं, मुल्क किधर जा रहा है, बसों से कौन उतार रहा है, किसको मारा है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ व्यूअरशिप दें, ये आपके ज़िम्मे है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।